बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं इमरान यकूब खान और आप देख रहे हैं चैनल वाक़फ़ा निहाल। नाज़रीन, आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा, वैसे तो इस मौजू पे बहुत सी बात हो चुकी है, बहुत सी वीडियोस आ चुकी हैं, बहुत से आर्टिकल लिखे जा चुके हैं, लेकिन शायद उस तरह से वो चीज़ें सामने नहीं आई जिनके बारे में लोग अभी भी कुछ जानना चाहते हैं। मेरी मुराद उज़्मा खान, उस्मान मलिक और आमना मलिक, इस हवाले से जो वीडियो आई सामने और जो वाक़या हुआ, उस हवाले से मैं आज तफसीलात बयान करूंगा कि अहम ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनके बारे में अभी भी लोगों को शायद नहीं पता। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और हमारे चैनल वाक़फ़ा निहाल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकॉन का बटन ऑन करना ना भूलिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले मैं इस बात पे जाने से पहले कि ये वाक़या क्या हुआ, किस तरह से हुआ, क्यों हुआ, ये आपके साथ ये शेयर करना चाहूँगा कि उस्मान मलिक जो कि आमना मलिक के शोहर हैं, वो कौन हैं, आमना मलिक कौन हैं और उज़्मा मलिक कौन है, और फिर इनकी आपस में मुलाकात कैसे हुई। उस्मान मलिक आमना मलिक के शोहर हैं। उस्मान मलिक और आमना मलिक के इस मामले में प्रॉपर्टी आइकॉन, प्रॉपर्टी टाइकॉन मलिक रियाज़ का नाम आया। मलिक रियाज़ साहब ने एक ट्वीट भी किया कि जी मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। बिला शुबा उनका इस बात से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन ये ताल्लुक़ ज़रूर है कि जिन ख़वातीन ने जाके उज़्मा के घर तोड़ फोड़ की, उसको तशद्दुद का निशाना बनाया, वो मलिक रियाज़ साहब की बेटियां थी और उनके वालिद होने से शायद मलिक रियाज़ साहब इनकार नहीं कर सकते। अब आ जाते हैं इस मामले की तरफ कि आमना मलिक कौन है। आमना मलिक नसीम मलिक साहब की बेटी हैं। नसीम मलिक साहब एक इंतहाई शरीफ नफ्स और जिन्हें आपके संजीदा और डिसेंट शख्स हैं, वो भी प्रॉपर्टी का कारोबार करते हैं। उनकी बेटी आमना मलिक उस्मान मलिक की बीवी हैं। नसीम मलिक की बेगम और रियाज़ मलिक साहब की बेगम, ये दोनों सगी बहनें हैं। लिहाजा इस हवाले से आमना मलिक मलिक रियाज़ साहब की बीवी की सगी बांची हैं। उसके अलावा नसीम मलिक के छोटे भाई मलिक रियाज़ के दामाद भी हैं, यानी कि इनकी आपस में दो दो तीन तीन रिश्तेदारियां बनती हैं। अब उस हवाले से आमना मलिक की खाला की बेटी जो उनकी फ़र्स्ट कज़न हुई, वो आमना मलिक की चची भी हैं। आमना मलिक एक ऐसी खातून हैं जिनके बारे में उनके ख़ानदान और दोस्तों सब का ये कहना है कि वो इंतहाई अच्छी खातून है, बड़ी अच्छी मेल जोल रखने वाली, और वो पूरी ख़ानदान की ख़वातीन की आंख का तारा समझी जाती हैं। इसीलिए जब ये आमना मलिक पे परेशानी आई या उन्हें ये पता चला कि उनके शोहर जो हैं वो किसी और ख़ातून के साथ इन्वॉल्व हैं, तो उनकी मदद के लिए उनकी कज़नें मलिक रियाज़ साहब की जो बेटियां हैं वो भी वहाँ पे चली गईं। अब आ जाते हैं इस मामले की तरफ कि ये वाक़या हुआ क्या। नाज़रीन, ये वाक़या मीडिया में तो 3-4 रोज़ के बाद आया। असल में ये वाक़या चांद रात का है। चांद रात वाले दिन उस्मान मलिक उज़्मा मलिक के घर गए। उस घर में जो असल में उस्मान मलिक ने ही उज़्मा खान को लेके दिया हुआ है, उसका किराया, उसके अखराजात उस्मान मलिक ही अदा करते हैं, और उस्मान मलिक की और उज़्मा की दोस्ती काफ़ी अरसे से है। उस्मान मलिक ने उज़्मा मलिक का सारा ख़र्चा भी उठाया हुआ था, और वो उनको अच्छे दोस्तों की तरह, उनका कहना है कि वो जो उनके इंतहाई करीबी दोस्त हैं, जो उस वक्त भी उनके साथ थे, उनका ये कहना है कि उस्मान मलिक उज़्मा मलिक से शादी भी करना चाहते थे। उज़्मा मलिक असल में उस दिन इत्तिकाफ़ से उठी थी। उस्मान मलिक पहले अपने घर से पैदल उसके पास आए और मिले, उसको इत्तिकाफ़ से उठाया, और उसके बाद उन्होंने उज़्मा ने कहा कि जी ऐसा है कि मैं ज़रा तैयार हो जाती हूँ, मैं कुछ काम कर लेती हूँ, तो आप थोड़ी देर के बाद आएँ। उसके बाद उस्मान वापस अपने घर चला गया, और उस्मान मलिक फिर अपने एक दोस्त जो उनसे मिलने उनके घर आए, उसकी गाड़ी में बैठ के तो दोबारा यहाँ आ गए। उस्मान मलिक की बीवी आमना मलिक को पहले ही शक था और वो मना भी कर चुकी थी कई दफ़ा उस्मान मलिक को कि अपनी हरकतों से बाज आ जाएं।
ہمارے ذرائع کے مطابق، ہمارے واقفان حال کے مطابق، عثمان ملک کو صرف عثمان ملک کی بیوی نے ہی منع نہیں کیا، بلکہ ملک ریاض کے بیٹے علی ملک ان کو اس بات پہ شدید پہلے ڈانٹ بھی چکے تھے کہ اپنی حرکتیں ٹھیک کر لو، باز آ جاؤ۔ عثمان ملک کا جتنا بھی کاروبار ہے اس کی بھی بنیادی وجہ علی ملک اور بیریا ٹاؤن ہی تھے۔ عثمان ملک کو اتنے پیسے والے آدمی نہیں تھے، لیکن بیریا ٹاؤن ملک ریاض کی ایک خصوصیت یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ انہوں نے اپنے خاندان کے کافی بلکہ بہت سارے افراد کو اپنے ہی اس میں کام دے دے کے تو پیسے والا بنایا۔ تو اس حوالے سے جب عثمان ملک کو علی ملک نے بھی سمجھایا، دوسرے لوگوں نے بھی سمجھایا، لیکن شاید ان کے سر پہ عشق کا بوجھ اس طرح سے سوار تھا کہ وہ کسی بھی چیز کو خاطر میں نہیں لائے۔ اس دن کا سارا جو بھی واقعہ ہوا وہ میں اس میں آپ کو بہت سارا پتہ بھی ہے، لیکن وہاں یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ عثمان ملک کی جو ملاقات تھی عثمان سے وہ کیسے ہوئی؟ عثمان ملک کی ملاقات عثمان سے اس طرح سے ہوئی کہ عثمان ملک کسی دوست کے ساتھ ایک ڈانس پارٹی میں گئے۔ ان کے ایک دوست تھے ڈیفنس کے علاقے میں ہی، وہاں پہ ایک ڈانس پارٹی تھی۔ جب یہ وہاں پہنچے تو وہاں پہ عظمیٰ خان ڈانس کے لیے آئی ہوئی تھی۔ عظمیٰ خان کا ڈانس دیکھا تو عثمان اس پہ فریفتہ ہو گئے۔ اس ڈانس کے بعد عثمان ملک نے 2-3 دفعہ اپنے اس دوست سے کہہ کے عظمیٰ کو خاص طور پہ ڈانس کے لیے بلایا۔ پھر اس کے بعد ان کی آپس میں دوستی ہوتی چلی گئی، اور پھر عثمان نے عظمیٰ سے یہ کہا کہ تم یہ کام اس طرح سے چھوڑ دو۔ عظمیٰ جو پہلے خوشی کے نام سے ڈانس پاکستان کی ایک مشہور ڈانسر بھی رہی ہیں، یہ پہلے ڈانس بھی کرتی رہی ہیں، تو انہوں نے پھر عثمان کے کہنے پہ عثمان نے یہ کہا کہ میں تمہارا خرچہ سارا خود اٹھاؤں گا، تم یہ کام چھوڑ دو۔ تو عظمیٰ نے پھر ڈانس کرنا، پارٹیوں میں جا کے ڈانس کرنا چھوڑ دیا۔ اس کے بعد اب جب یہ والا سارا معاملہ ہو گیا، یہ واقعہ ہو گیا، تو یہاں پہ ایک دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ملک ریاض صاحب کی بیٹیوں کو اس طرح سے جا کے وہاں پہ اس طرح سے یہ غنڈہ گردی کرنی چاہیے تھی؟ تو ناظرین، بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں مشرقی روایات کو اگر سامنے رکھا جائے تو کسی طور بھی اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ آپ کسی کے گھر میں جا کے اس طرح سے ہلا گلا کریں۔ اور پھر یہاں پہ جو لوگ اس بات کو کہتے ہیں کہ جی دیکھیں نا، اگر بیوی کو یہ پتہ چلے کہ اس کا میاں کسی دوسری لڑکی کے ساتھ خراب ہے یا اس کے ساتھ کوئی تعلقات ہیں تو پھر وہ کیا کرے؟ میں اس بات کے حق میں ہوں بالکل کہ کوئی بھی پاکستانی خاتون، کیا دنیا کی بھی کوئی خاتون ہو، تو اگر اس کو یہ پتہ چلے کہ اس کا شوہر کسی اور لڑکی کے پاس جاتا ہے تو واقعی وہ آپے سے باہر ہو جائے گی، وہ ریئیکٹ بھی کرے گی۔ لیکن کیا وہ اس طرح سے ریئیکٹ کرے گی جس طرح سے انہوں نے جا کے کیا؟ انہوں نے خود وہ ویڈیو بنائی، خود اس کی تذلیل کرتے ہوئے وہ ساری ویڈیو بنائی، لیکن یہاں وہ غلطی کیا کر گئی؟ ملک ریاض صاحب کی بیٹی سے اس وقت غلطی یہ ہو گئی کہ جب وہ ویڈیو بنا رہی تھیں تو انہوں نے کیمرہ ایسے رکھا ہوا تھا کہ ان کی شکل نظر نہ آئے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ہر مجرم اپنا کوئی نہ کوئی سراغ چھوڑ دیتا ہے، تو یہی حال ان کے ساتھ ہوا۔ جب وہ ویڈیو بناتے ہوئے جا رہی تھیں تو ان کو اس بات کا اندازہ نہیں رہا کہ سامنے ایک آئینہ لگا ہے۔ اس آئینے کے سامنے سے گزرتے ہوئے وہ ویڈیو بناتے ہوئے وہ سب واقعہ کرتے ہوئے وہ بھی کیپچر ہو گئی، ان کی شکل بھی اس آئینے میں نظر آ گئی۔ اور دوسری بات یہ کہ جب وہ گالیاں نکال رہی تھی، جب وہ اونچی آواز میں بول رہی تھی، جب وہ باتیں کر رہی تھی، وہ ساری ویڈیو میں آڈیو بھی ریکارڈ ہوتی چلی گئی۔ ناظرین، اس آڈیو ریکارڈنگ سے ایک بات جو مزید پریشان کن ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہمارے خفیہ ادارے اب 1122 کی طرح ایمرجنسی سروس ہے کہ آپ اس طرح سے کریں کہ اس طرح کے واقعات میں آپ ان کو بدنام کرنے کی کوشش کریں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے واقعات پہ ان اداروں کو بھی نوٹس لینا چاہیے، اور جو لوگ ان کا غلط استعمال کرتے ہیں یا ان کا نام ناجائز طور پہ استعمال کرتے ہیں، نہ صرف ان کو روکا جائے بلکہ ان کو اس طرح کی سزا دی جائے کہ آئندہ وہ اس طرح سے غلط نام استعمال کرنے کی جرت بھی نہ کریں۔ اب تیسری بات آ جاتے ہیں ناظرین کہ آمنہ، عظمیٰ اور عثمان کا یہ ٹرائکا جو ہے، یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد، یہ واقعہ ہونے کے بعد اب کیا پوزیشن ہے؟ تو ناظرین، ہمارے واقفان حال کے مطابق 3 دن پہلے عثمان
मलिक नसीम साहब के यानी अपने ससुर के घर के बाहर 3 घंटे तक गाड़ी में बैठे रहे, लेकिन उनके ससुर ने उन्हें मिलने से इनकार कर दिया। आमना मलिक ने लेटेस्ट अब ये कहा है कि जी मैं उस्मान से तलाक लूँगी क्योंकि उस्मान ने मेरा सब कुछ बेच दिया और मैं इसलिए सब कुछ देती रही कि शायद ये ठीक हो जाए। अब यहाँ पे सवाल ये है कि क्या वो सब कुछ आमना मलिक का कमाया हुआ था? जी नहीं, वो सब कुछ उस्मान मलिक ने कमाया था। ये बात ठीक है कि उसमें रेफरेंस आमना मलिक ही थी। आमना मलिक के साथ रिश्तेदारी की बिना पे मलिक रियाज फैमिली की तरफ से उनको इतना नवाजा गया था, उनको इतना कारोबार दिया गया था जिससे उन्होंने ये पैसे बनाए। लेकिन अब मुझे ऐसे लगता है कि शायद वो कहते हैं कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, तो कहीं उस्मान के साथ भी ये ना हो कि ना तो वो इधर के रहें ना उधर के, क्योंकि अगर वाकई ही आमना ने भी तलाक ले ली और उज़्मा के खर्चे पूरे करने के लिए उस्मान के पास पैसे भी ना रहे, तो मैं नहीं समझता कि फिर वो उस तरह से सर्वाइव कर सकें। नाज़रीन, यहाँ पे एक और जो सबसे अहम सवाल पैदा होता है मेरे नज़दीक, वो ये है कि क्या हम अब यहाँ पे अपने बच्चों की इस तरह से तरबियत कर रहे हैं कि उनको इस तरह की चीज़ों से रोका जा सके? क्या हमारी तरबियत में भी तो ये कमी नहीं? हमारे यहाँ क्यों उस्मान और उज़्मा खान जैसे मामलात हो रहे हैं? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तरफ हम क्यों जा रहे हैं? तो नाज़रीन, एक इसका जवाब ये भी है कि आप रोज़ाना शाम 7 बजे से लेके रात 12 बजे तक कोई एंटरटेनमेंट चैनल लगा लें, आपको कहीं और कोई मौजू नज़र नहीं आएगा। तमाम चैनल्स पे यही ड्रामे नज़र आएंगे जिसमें किसी लड़की का अफेयर उसके देवर के साथ, किसी शोहर का अफेयर उसकी साली के साथ, किसी का कुछ। तो क्या हम जानबूझ के दुश्मन के किसी एजेंडे पे अमल तो नहीं करते जा रहे जिससे माशरे में बेरारवी फैले? याद रखें, अल्लाह ताला फरमाता है, कुरान पाक में फरमाता है, जिसका मफहूम ये है कि जो लोग दुनिया में फहाशी फैलाते हैं या फहाशी फैलाना चाहते हैं वो आखिरत में दर्दनाक अजाब के मुस्तहिक होंगे। लिहाजा हम सब का ये फ़र्ज़ है कि इस तरह से लोगों की इज़्ज़तें उछालने से बाज आ जाएं और ये कोशिश करें कि किस तरह से इन चीज़ों को मुआशरे से ख़त्म किया जा सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और हमारे चैनल वाक़फ़ान हाल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।